I read in the newspaper that the colonel that was ahead of the troops in Colombia was sent back to the States because his wife was sending heroin back to the United States. Now, this was her commanding officer. She briefed him on the missions in July when they were down there. And my question is, if she briefed him on the missions and the Army knew that the wife was involved in drugs, why weren't the missions stopped until everything could have been evaluated and things could have been investigated to make sure there was no threat to the soldiers under that man's command? I think it was a betrayal of trust, and I think it's the ones at the officials in the service that were above Hyatt should be held responsible for that. Hyatt is? Colonel James Hyatt was the one that was in charge of the United States forces in Colombia at the time of the crash. But the Army didn't find any of that. It took Customs to find that out. Army had already cleared him. Why did she have that real sensitive equipment on? She shouldn't have. I thought maybe that it wasn't just for drugs. It was given the location to the guerrillas for the nationals to maybe come in, you know, and take them by surprise, or, you know, surprise attack or something like that. Los padres del capitán Jennifer Odom aún se preguntan si su hija fue a combatir contra los traficantes de droga o contra la guerrilla. Para la población de Estados Unidos, el Plan Colombia es ante todo la guerra contra la droga. Pero se les oculta todo de esta operación. Se les oculta sobre todo los casos como el del coronel James Hyatt, quien fue jefe del programa antidroga en Colombia. El coronel Hyatt fue condenado a 5 meses de prisión, su mujer a 5 años y el chofer colombiano a 8 años. Los ciudadanos de Estados Unidos también ignoran que una parte del dinero destinado al Plan Colombia se queda en aquellos estados republicanos donde se encuentran localizadas las compañías norteamericanas que producen equipos para la guerra, o en poder de la compañía Monsanto, que produce los pesticidas utilizados para destruir las plantaciones. Después de gastar miles de millones de dólares, en las calles de Washington se sigue vendiendo tanta droga como antes. La guerra contra la droga es un fracaso total. El Tiempo de hoy afirma que en Colombia hay cerca de 600 soldados gringos, pero nadie sabe cuántos son los mercenarios pagados por el ejército de los Estados Unidos. Colombia se encuentra en un momento decisivo de su historia. Cada día sus gobiernos son más y más dependientes de los gobiernos de los Estados Unidos. Ceremonia militar de bienvenida del excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos de América por parte del señor presidente de la República de Colombia. Los Estados Unidos son el primer socio comercial de Colombia. La mayoría de las grandes compañías colombianas son controladas por intereses de ese país. La guerra declarada contra el terrorismo a partir del 11 de septiembre ha servido de justificación para quienes creen que los problemas en Colombia pueden arreglarse por las armas y la represión.
Para evitar justificarse ante la opinión pública por la muerte de sus soldados, Washington encarga cada vez más misiones militares a compañías privadas. Los mercenarios ingresan a Colombia con una visa de turismo y gozan de inmunidad diplomática. En las raras ocasiones en que las autoridades colombianas han osado protestar, Washington amenaza con suspender la ayuda económica a Colombia. Nuevamente quise saber más acerca de las compañías de mercenarios. Fui entonces a ver a Douglas Cox en un lugar que me pidió mantener en secreto. Douglas Cox fue piloto del Departamento Antidroga de la Aduana de los Estados Unidos antes de trabajar para la compañía Northrop Grumman. Our mission was a drug-related mission. We assisted both the Colombian government, the military, the Colombian National Police, and the U.S. military, Southcom, in attaining intelligence on the drug problem. What finally happened was that we had 2 aircraft in the program, and both aircraft crashed. The first one, everyone survived, and they executed Tom Janis and Sergeant Cruz, the Colombian host nation rider, and they took the other 3, Keith, Mark, and Tom, into the jungle, and that was 18 months ago, and they're still there. The sad thing is, all of that was totally preventable. El 12 de febrero de 2003 se estrelló el primer avión en la selva colombiana. A través de Jorge Enrique Botero, un amigo periodista, obtuve el material que él filmó cuando los colegas de Douglas Cox fueron capturados por las FARC. A partir de ese momento, From that moment, hacen parte you are part of del grupo de prisioneros the group of prisoners, de guerra. war prisoners. Y el comandante Marulanda Our commander-in-chief, Manuel Marulanda nos ordenó ordered us, que nuestra misión our mission es preservar sus vidas is to keep him alive, para realizar el canje de prisioneros de guerra de ambas partes. to do the exchange of prisoners for both parties. Why are we insisting on flying a single-engine airplane in this mountainous terrain, doing night missions, when we're the only single-engine airplane out there at night? And I finally became aware that it was the bottom line. They had 34% profit in this contract, and that's all they cared about. A month later, another plane took off to find our hostages, but it also crashed in Colombia, killing all 3 Americans on board. Oh, just listen to me. You guys are... Ralph was killed. Ralph was killed. Oh, no. Listen. Tom, you all right, bro? It's only natural, in the U.S. especially, for corporations to maximize their profits. I'm all for that. The difference between doing this safe and smart with a twin-engine airplane, a $28 to a $29 billion company with an $8.5 million plus or minus contract, what we're talking about. So is that several thousands or, you know, less than 1/100th of 1% of the bottom line for Northrop Grumman? Is that worth killing 5 of my friends and putting 3 in the jungle? Not in my mind. The commander who's sitting next to you has said a few moments ago that you are CIA agents. No. We're civilian No, contractors. we're civilian contractors. No. Somos contratistas. Our class. Conocen la empresa Xiao. That was earlier. We were asking that question about that. This happened after our crash. We don't know who these people are. Yeah, the only thing we know about that company is what we just read here. Yeah. Because that obviously came after our crash.
we see here in this press release, I'm going to be honest in front of everybody here, that our contract has been changed to a company that we don't know about after our crash. I understand the business side of it, but those of you in our office and those of you at our old company that know us, maybe we won't make it home. But remember, there's 3 people here with a family. Please do the right thing for our families. Después que sus empleados fueron capturados por las FARC, la compañía Northrop Grumman falsificó sus contratos. Los periódicos publicaron que estos 3 hombres trabajaban para la CIAO. En el contexto latinoamericano, la asociación con la CIA era inevitable. Si Northrop Grumman hubiese querido condenarlos a muerte, no lo habría podido haber hecho mejor. Miles de personas se encuentran secuestradas por las FARC. Entre ellas, la más conocida es Ingrid Betancourt, candidata a la presidencia de la República. También se encuentran retenidos diputados e incluso oficiales superiores del ejército colombiano. Las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fueron creadas en los años 60 con el fin de defender los derechos de los colombianos por la vía armada. Al final de los años 80, una parte de las FARC abandonó la lucha armada y se presentó a las elecciones bajo la bandera de la Unión Patriótica. Los paramilitares asesinaron a más de 3.000 miembros de este grupo político. Desde entonces, la lucha armada ha recrudecido. Acá el río está ordenado hasta la pista y de la pista al río. Y sobre esta parte va a haber otro río. Actualmente, las FARC financian sus actividades gracias a su vínculo con los carteles de la droga, al impuesto de guerra que cobran en los territorios ocupados y a los beneficios obtenidos a través del secuestro. Las FARC cometen actos violentos que muchas veces terminan con la muerte de víctimas civiles inocentes. El terror en el que vive el país no ha logrado apagar el ánimo de los colombianos. A veces creo que es su última arma contra toda esta violencia.